Grad automobila danas bruji. Održava se susret kamiona čudovišta. Kamioni čudovišta iz svih krajeva pristižu u grad na veliki događaj. Svi su spremni pokazati svoje najbolje trikove. Cijeli grad je izašao na slavlje. U međuvremenu, super kamion se priprema za dan. Pogledajte moje nove kotače. Vau, pogledaj samo kolike su te gume. Uživajte u susretu čudovišnih kamiona. Frank, pridružuješ li se super traku? Jesi li siguran da je ovo sigurno? Te gume izgledaju kao da misle ozbiljno, Frank. Sve je čvrsto zaključeno. Matilda provjerava je li svaki vijak spreman za pokret. Ali čekaj, što je to bilo? Jesi li to osjetio? To ne zvuči dobro. Vulkan je upravo eruptirao. A sada lava ide ravno prema stadionu. Ako se ništa ne poduzme, cijeli bi skup mogao biti u opasnosti. Evo točno kamo se lava kreće. Ako pomaknemo ovo kamenje, možemo usmjeriti lavu u more. Blink Force, pokret, punom brzinom naprijed. Lava nije problem s tim gumama. Super kamione. Oho, pod je lava! Ne znam mogu li ovo... Super Truck je vidio da njegovim prijateljima treba malo pogurati. Možeš ti to. Drži se mene. Zajedno to možemo. Frank, Matilda, vrijeme je za transformaciju. Matilda Monster Truck. Frank Monster. Sada možeš ići. Zajedno Link Force prelazi preko lave. Aha. Tako je, Link Force. Skoro smo na vrhu. To je to. Moramo pogurati to kamenje. Na 3. Spremni? Gurajte, Link Force, gurajte! Uspjeli smo, ekipa! Lava sigurno otječe u more. Da, Link Force je to učinio zajedno. Natrag na vrh. Svi su bili sigurni i zdravi. Hajde, super kamione! Vau, pogledajte pokret. Bravo, super kamione! Link Force je dokazao da je zajedno sve moguće. Amber, robotska Amber. Netko vas je pozvao na intervenciju? O ne, netko je ovdje ozlijeđen. Bravo, cure. Robotska Amber će pomoći autu koji plaće, a Amber će se pobrinuti za poziv. Čekaj, Dr. Zig je ozlijeđen? Pazi se, robotska Amber, to je zamka. O ne! Dr. Zig kontrolira um od robotske Amber. Pazi se, super kamionu! Dr. Zig kontrolira um od robotske Amber. O ne! Robotska Amber je gurnula Johna i sada je zapeo u betonu. Pobrinut ćemo se za nju kasnije. Izvadimo Johna odavdje, super kamionu. Bušilica. Savršeni odabir za razbijanje betona.
Dobro obavljeno, super kamionu. John je sada siguran. Što je to bilo? Super kamionu, brzo! Sada je Walter u opasnosti. Je li robotska Ember ovo učinila, Walter? Moraš zaustaviti robotsko Ember prije nego li ozlijedi više ljudi, super kamionu. Jesi li pronašao nešto, super kamionu? Evo doktora Ziga. I ima daljinski upravljač od robotske Ember. Super kamionu, moraš uništiti taj daljinski upravljač prije nego robotska Ember ozlijedi još građana autograda. Čekaj malo, nisam mislio da bi se trebao sudariti sa njim. Uspori, super kamionu. Fiu, stvarno si me uplašio. Razumijem. Samo si htio uplašiti doktora Ziga tako da pusti daljinski. Odličan plan, super kamionu. O ne! Što se događa sa robotskom Ember? Izgubila je kontrolu. Super kamionu, moraš je zaustaviti. Trebati će ti ST3000 ovoga puta, super kamionu. Dobra ideja. Možeš ju zaustaviti sa užem za vuču. Pogodak! Sada je uspori tako da je možeš zaustaviti. Hajde, super kamionu. Tako si blizu. Je! Zaustavio si robotsku Ember, super kamionu. Morati ćemo je odvesti do Tomove garaže da je popravi. Pokušavaš pobjeći, doktore Zig? Nemoj niti pomišljati na to. Pa, Ember, dobro se pobrini za ovoga pacijenta. Čini se da je doktor Zig dobio ono što je zaslužio. Zdravo, Carl. O, vidim. Matilda i Jerry će se upravo utrkivati iz zabave. O ne! Krokodil Krokomil je ovdje. Čini se da se želi pridružiti utrci. Znam što misliš, Carl. Transformirajmo se. Što je bilo, bebo? Nemoj biti previše samouvjeren. Možda nisi dovoljno brz. Super trkaći auto. Savršeno. Wow, ovi dečki su zaista brzi. O ne, Krokomil nešto smjera. Fiu, to je bilo blizu. Hej, to nije fair.
Jeste li u redu? Zločesti krokomil. Dobio si ideju? Tako treba super kamionu, sustižeš ga. Želiš ciljati na ovu lokvu? Pogodak! Jej! Super kamion pobjeđuje! Mislim da su Jerry i Matilda ljuti na tebe, krokomile. Zahvalimo super kamionu na odličnoj utrci. Super kamionu? O, vidim. Dobro obavljeno, Carl. Zdravo, super kamionu. Čini se kako se bebe boje malenoga pauka. Gledajte, pauk je bezopasan. Što nije u redu, bebe? Wow! Pauk postaje ogroman. O ne! Moraš ga zaustaviti prije nego nekoga ozlijedi. Doktor Zig, promijenio si paukovu veličinu? Autograd je u panici. O ne! Walter je zapeo u paukovoj mreži. Moraš ga spasiti. Auti ti neće dozvoliti da se makneš naprijed. Vrijeme je za transformaciju. Policijski auto, upotrijebimo tvoju sirenu da raščistimo put. Upalilo je! Pauk će napasti Waltera. Požuri se, super kamionu. U pravi čas. Jesi li u redu, Walter? Ne brini. Super kamion će te osloboditi. Slobodan si, Walter. Pronađi negdje sigurnost. Super kamion će zaustaviti pauka. Pazi se! Uf, to je bilo blizu. Zarobljen si, veliki pauče. Super kamionu, Doktor Zig je iza tebe. O ne! Doktor Zig ponovno upotrebljava pištolj na pauku. U zaklon, super kamionu! Pauk će ovolikom veličinom uništiti autograd. Evo doktora Ziga. Moraš uzeti pištolj od doktora Ziga i upotrijebiti ga da vratiš pauka na normalnu veličinu. Uhićen si! Super kamionu, zaustavi ga! O ne! Doktor Zig se skriva iza pauka. Moraš uzeti taj pištolj. Vrijeme je da upotrebiš ST-3000.
Super magnet će privući pištolj. Prekasno je da uhvatimo pištolj, doktore Zig. Upalilo je. Pauk se vratio u normalu. Bolje ti je da ne bježiš u tom smjeru. Upozorio sam te. To će naučiti doktora Ziga lekciju. Vratimo Pauka tamo gdje i pripada. U ovoj veličini Pauk je prijateljski. Čak se i želi igrati. Upomoć! Na gradilištu je vatra. Frank, hoćeš li ugasiti vatru? O ne! Netko je zarobljen u vatri. Frank, budi brz. Doktor Zig, jesi li samo zezao Franka? O ne! Doktor Zig je hipnotizirao Franka i upravlja ga sa daljinskim upravljačem. Stani, doktore Zig! Frank će uzrokovati kaos u gradu. Hej, što se ovdje događa? Doktor Zig kontrolira Franka. Moraš ga zaustaviti, superkamionu. Vrijeme je za transformaciju. Odlično, policijski kamion može zaustaviti doktora Ziga. Odustani, doktore Zig. O ne, Frank je još uvijek hipnotiziran. Previše je vode. Poplaviti će. O ne, Dejnovi kotači su zapeli u mokrom pješčaniku. Pomognimo prvo Dejnu, superkamionu. Bravo! Hvala ti za pomoć, superkamionu. Pronađimo sada počinitelje. Ovo je opasno. Netko bi se mogao poskliznuti. Pažljivo, Walter. Cesta je skliska. O ne! Jesi li u redu, Walter? Cesta je premokra. Walter se ne može pomaknuti. Policija će ti pomoći, Walter. Pomognimo Walteru da se vrati na cestu, tako da može dostaviti kutije sa kolačima. Hvala ti, superkamionu. Ali što je sa Walterovim kutijama? Što doktor Zig sada smjera? Stani, Frank! Gume će postati skliske. O ne! Pažljivo! Gume se okreću prebrzo. Pazite, bebe kamioni! Učini nešto, superkamionu. A da, možeš upotrijebiti ST3000. Vodeno crijevo. Odličan izbor, superkamionu. O ne, moraš ih zaustaviti. Predaleko si, superkamionu. Pokušaj doći bliže. Brzo, superkamionu. Moraš pomoći bebama. Odlično, superkamionu. Bebe kamioni sada mogu preći cestu sigurno. Pazi si, superkamionu. Moraš probuditi Franka iz njegove hipnoze. Frank više nije hipnotiziran. Odličan timski rad. Ne ideš nigdje dok ne očistiš nered kojeg si napravio, doktore Zig. Tako treba, ekipo. Kakav lijepi dan za vožnju. Zar ne, superkamionu?
Čekaj, da li to Jerry plaće? Što se dogodilo, prijatelju? Čini se da je nekako izgubio svoje kotače superkamionu. Jerry je tužan jer je trkaći auto. Bez kotača ne može se utrkivati protiv nikoga. Ne brini, Jerry. Superkamion će ti pomoći da pronađeš nove gume. Naravno. Siguran sam da ćeš ih pronaći u Tomovoj garaži. Tom će ti dati odlične nove gume, Jerry. Ali sada moraš otkriti što se događa superkamionu. Transformacija u policijski auto? Dobra ideja, superkamionu. Pazite se, kriminalci! Najbolji detektiv autograda je na slučaju. U redu, superkamionu. Riješimo ovaj misterij. Wow! Svi gube kotače superkamionu. Ali tko može biti iza ovih ludih nestašluka? Wow! Što je to bilo? Matilda lovi zlog doktora Ziga. Što je ovoga puta napravio? Bravo, superkamionu! Matildi bi mogla zatrebati pomoć da ga ulovi. Superkamionu! Pazi! Šiu! To je bilo blizu. Naravno, doktor Zig je ukrao gume svima. Ne brini, Matilda. Superkamion će ga zaustaviti. Ali moraš biti oprezna, jer bi doktor Zig mogao ukrasti i tvoje gume. Helikopter. Dobra ideja, superkamionu. To je točno, Zig. Ne možeš ukrasti superkamionove kotače ako ih nema. Odustani. Ne možeš se nigdje sakriti. Dobro razmišljaš, superkamionu. Blokiraj mu izlaz. Čovječe, stvarno ga je teško uloviti. Čini se da uloviti ga neće biti tako lako kao što smo mislili. Imate li ideju kako da ga zaustavimo? Kuka za hvatanje. Naravno. Gotovo je, doktore Zig. Čovječe, teško te je uloviti. Ali tvoja sreća neće trajati zauvijek. Uplašen, doktore Zig? Ne brini, superkamion će te uskoro spustiti. U zatvor. Wow, superkamionu, ti kotači izgledaju odlično. Je li ti ih Tom dao? Vidim. Svi su dobili cool nove gume. Pa, možda ne svi. Wow, izgleda veoma blagdanski. Pitam se što se ovdje događa. Pozdrav svima. Pripremate li se za godišnji festival autograda? Odi po njih, superkamionu. O ne! Što se ovdje događa? Evo te, superkamionu. Tvoj zli blizanac uzrokuje kaos u gradu. Evo lopova šešira. Superkamionu, vrijeme je za transformaciju. Trkaći auto. Dobar odabir. To je najbrži auto u autogradu. Imaš ga, superkamionu. Ali što je to?
Zli blizanac se može transformirati u tebe, super kamionu. Moraš ga zaustaviti. Ne daj mu da pobjegne, super kamionu. O ne, upalilo se crveno svjetlo na semaforu. Morati ćeš stati. Hej, to nije dozvoljeno. O, zdravo, Massimo. Pripremaš li se i ti za festival? O ne, put ti je blokiran, super kamionu. Sada Massimo misli da si ti napravio nered. Možda je najbolje da se transformiraš i očistiš cestu, super kamionu. Super buldožer stiže u spas. Evo doktora Ziga i nosi šešire za zabavu. Bolje ti je da se požuriš, super kamionu. Dobro obavljen posao. Sada zaustavimo doktora Ziga i spasimo festival. Hej, Geri, jesu li ceste čiste za festival? Doktor Zig je ponovno transformirao zlog blizanca. Što to sada smjeraju? Ponovno su pobjegli. I svi su ljuti na tebe. Dobar posao. Sada zaustavi lopova prije nego festival započne. Praviš li svoje specijalne kolačiće za festival, Kerry? O ne, evo doktora Ziga sa zlim blizancem. Kradu kolačiće. Čini se da zli blizanac zaista uživa u tim kolačićima. Sada su dva super kamiona. Kerry je zbunjena. Doktor Zig je razbio antenu. Sada se super kamionov zli blizanac vratio u normalu. Ne radi. Sada je tvoja prilika, super kamionu. Upotrijebi ST3000. Wow, dobar pogodak, super bumerangu. Što je sa šeširima za zabavu? I trubom igračkom? Nemaš izlaza, doktore Zig. Sada vrati šešire za zabavu. To! Festival je spašen. Sve je spremno za festival, ali ne nedostaje li nešto? Točno. Super kamion je zaustavio lopova i vratio šešire za zabavu.